पहले मालूम हो गया चाय वालों को भी देखा नाइट वीडियो के होना जाने কিন্তু ডে লাইটে ভাই সেই রকম ভিডিও হয় নাইটও ভালো হবে না নাইটে তেমন একটা ভালো না আমি রিভিউ দেখছি কিন্তু দিনের বেলা মনে করেন আইফোনের মতো কোন জেলা এটা কি ক্যামেরা মানে একটু গরম কমছে না হ্যাঁ মানে একটু গরম কমছে না হ্যাঁ এখানে একটু নীরবতা হয়েছে ये कौन सा डॉग है जर्मनी शेपर्ड है हाँ रफिक भाई कामड़ देना देने और देखे हेलो रोड के साइड में आपका इंतजार कर रहा आप बोल जाएगा आप क्या